सिडनी में दहशतगर्दी करने वाले हमलावर भारतीय निकले। भारतीय खबर रसां इदारा द प्रिंट हकायक मंजर-ए-आम पर ले आया। हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की भोंडी कोशिश की। हकायक के बरक्स मन घड़त जारहाना मुहिम चलाई। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने भारत से हमलावरों की तफसीलात मांगी। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने वाली भारतीय मुहिम खुद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से ज़मीं बोस। सिडनी हमला, भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। भारत की मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफ़ाकाना हमला भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी से मुत्तल्लिक आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात ने मोदी हुकूमत का भांडा बीच चौराहे फोड़ दिया। सिडनी दहशतगर्द हमले में मुलव्विस बाप बेटा भारतीय पासपोर्ट पर गुज़श्ता माह फिलिपाइन आए थे। साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। दोनों 28 नवंबर को वापस ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम की तस्दीक। BBC, ABC न्यूज़ और द गार्जियन ने भी साजिद अकरम के भारतीय होने की तौसीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम की सिडनी हमले में हमला आवर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में इयादत। ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। जान की परवाह किए बगैर बेशुमार जिंदगियां बचाईं। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम एंटनी एल्बानीज की अहमद अल अहमद से बातचीत। वफाकी टैक्स मोहतसिब ज़फ़रुल हक हिजाजी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हलफ लिया। टैक्स मोहतसिब दफ्तर शहरियों को फौरी और आसान रिलीफ फराहम करे। इदारे की मुल्क भर में रसाई बढ़ाई जाए। सदर आसिफ अली ज़रदारी की वफाकी टैक्स मोहतसिब ज़फ़रुल हक हिजाजी से मुलाकात में गुफ्तगू। रोशनी का ये सफर है दुआओं का समय। अपनी पंजाब हुकूमत का मुस्तहसन इकदाम, मेहनत कशों को अपना आशियाना मिल गया। बेघर सनती कारकुनों को 720 तैयार शुदा फ्लैट्स मुफ्त अलॉट। वजीर आला पंजाब ने नए तामीर करदा फ्लैट्स की कुरानंदाजी की। मरियम नवाज ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फोन करके मुबारकबाद दी। बेवाओं और खुसूसी अफराद को कुरानंदाजी से अलग करके फ्लैट देने का ऐलान। मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बाजोड़ में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पोलियो टीम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर पुलिस एहलकार की शहादत और एक शहरी के ज़ख्मी होने पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की तक़रीबकारों को की जल्द अज जल्द शनाख्त और उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। मुल्क से पोलियो के खात्मे तक पोलियो मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। वज़ीर आज़म। साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 बरस थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। मरहूम की मग़फ़रत के लिए दुआ। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम की पाकिस्तान की सियासत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा।
सान्याय आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल मुकम्मल। सन 2014 में सफाक दहशतगर्दों ने APS पेशावर में मासूम तलबा पर हमला करके 132 बच्चों, खवातीन असातिज़ा और स्टाफ समेत 147 अफराद को शहीद कर दिया था। कौम अपने शहीद बच्चों की याद में आज भी दिल गिरफ्तार। कौम APS के मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की बरसी पर शोहदा को खिराजी अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत मुमकिन नहीं। अमन के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कौम APS के मासूम बच्चों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से भरपूर कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी RA की बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का पर्दा चाक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्विस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों और भारतीय एजेंडे की तशहीर। अकाउंट भारत से थाईलैंड VPN के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम ने भारतीय अज़ाइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। बरतानिया का मारूफ दिफाई जरीदा किएरो मैगजीन भी मार्के हक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह का गवाह बन गया। पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट की फजाई जंग में भारत के 4 राफेल लड़ाकर तैयारे तबाह हुए। मजमूई नुकसानात में 4 राफेल MiG-29, Su-30 और हिरन ड्रोन शामिल। उधमपुर में भारतीय दिफाई निजाम S-400 को तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निजाम को मफलूज किया। बरतानिया के दिफाई जरीदे ने भारत के अस्करी दावों का पोल खोल दिया। BJP के दौरे हुकूमत में मुसलमान खवातीन इंतहा पसंद हिंदू हुक्मरानों के हाथों हिरासानी का शिकार। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने एक तकरीब में मुस्लिम डॉक्टर खातून का हिजाब जबरदस्ती उतार दिया। खातून डॉक्टर अपनी तकर्रुरी का खत लेने आई थीं। बिहार के वजीर आला के गैर अखलाकी, गैर इंसानी और इंतहाई बेहुदा हरकत पर अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। नीतीश कुमार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। जब रियासत के आला ओहदे पर बैठा शख्स ऐसी नाजेबा हरकत कर रहा है तो रियासत में खवातीन कैसे महफूज होंगी? अपोजिशन का फाशिस्ट मोदी से सवाल। भारतीय सरपरस्ती में भगोड़ी शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का भयानक मंसूबा बेनकाब। फैशिस्ट मोदी और मफरूर शेख हसीना वाजिद का गठजोड़ जबरो इस्तबदाद, आमरियत और सियासी इंतहा पसंदी की अलामत बन गया। बांग्लादेशी सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय मुदाखलत के पेश नजर ढाका ने भारतीय सफीर तलब कर लिया। भारत में मफरूर अवामी लीग के रहनुमा बांग्लादेश में तशद्दुद भड़काने और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मसरूफ हैं। बांग्लादेशी वजारत खारिजा। मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर भारतीय फोर्सेस के छापे और गिरफ्तारियां, लोगों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त। मकबूजा इलाके में 2 वाक़यात में भारतीय फोर्सेस के 2 एहलकार हलाक। कुपवाड़ा में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के बहुत करीब हैं। बर्लिन में अमरीकी वफ्द की यूक्रेन के सदर, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और नेटो के रहनुमाओं के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिक्योरिटी जमानतों बारे बाज मामलात अब भी हल तलब हैं। सदर ज़ेलेंस्की यूरोपीय रहनुमाओं की यूक्रेन में मल्टीनेशनल फोर्स के कयाम की तजवीज़। Edge! Edge! Yes! Young man.
दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ 70 रन से कामयाबी। पाकिस्तान के 9 विकेटों पर 241 रन। अमारात 37.5 ओवर्स में 171 रन बनाकर आउट। अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी। एलसीसीए ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। पीएसएल रोड शोज की कामयाबी पूरी टीम की कामयाबी है। कोशिश है कि पीएसएल मैचेस मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। कोलकाता स्टेडियम में शदीद बदइंतजामी और बदनज़मी का वाक़या। मुतासिब सुनील गावस्कर ने सारा मलबा स्टार फुटबॉलर मेसी पर ही डाल दिया। मेसी को स्टेडियम में 1 घंटा रहना था, लेकिन वो वक्त से पहले चले गए, इसलिए इस वाक़े के जिम्मेदार वो खुद हैं, सुनील गावस्कर। कोलकाता में मेसी की आमद पर मुश्तइल हुजूम ने तोड़फोड़ की। पोस्टर होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें और कुर्सियां फेंकी, जिसके बायस भारत का दुनिया भर में मजाक बन गया। इंतजामात पर शदीद तनकीद। Oh, he's nailed that. Another short one, he gets it hard. Bowls in. Oh. और बिग बैश लीग होबार्ट हेरिकन्स ने सिडनी थंडर को 4 विकेटों से हरा दिया। सिडनी थंडर के 6 विकेटों पर 180 रन। कैमरॉन बैंक्राफ्ट ने 61 और शादाब खान ने 34 रन बनाए। होबार्ट हेरिकन्स ने एक गेंद कबल 6 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। बिग बैश लीग देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन अब बनेंगी खुद मुख्तार। नए अज़्म से, हुनर की दौलत से हुकूमत पाकिस्तान का खुसूसी इक़दाम प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डोमेस्टिक वर्कर्स स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज नेफ्टैग वजारत ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के इश्तराक से पेश कर रहा है। ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए बेहतरीन मौक़े जो खवातीन को फराहम करेंगे हाउस होल्ड मेड, एल्डरली केयर गिवर और चाइल्ड केयर वर्कर्स के हाई डिमांड स्किल्स में तरबियत, जिसके बाद खवातीन के लिए खलीजी मुल्कों में मुलाजमत के दरवाजे खुलेंगे। ख्वाहिशमंद इदारे कोर्सेज और लैब इक्विपमेंट की तफसीलात के लिए नेफ्टैग की वेबसाइट www.naftac.gov.pk विजिट करें। www.nsis.naftac.gov.pk पर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2026। नेफ्टैग हुकूमत पाकिस्तान। कि मुझे इंसाफ मिले। साड़ी किसी ने गले नहीं साड़ी सुनी किसी ने। मुझे अपील है गवर्नमेंट से और वज़ीर आला से, जो गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं और कर रहे हैं लोगों की जमीनों के ऊपर, इनको जो है इस गैर कानूनी काम से रोका जाए। माँ जैसी रियासत खड़ी है मजलूम के साथ। कानून की बालादस्ती के मिसाली दौर का आगाज। बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, पंजाब में इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा नहीं होगा। जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाअल्लाह। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का नफाज। पंजाब भर में 3250 जमीनों पर कब्जे के केसेस ज़ेर समाअत, 1295 कब्जे के केसेस हल। जिला सतह पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां मुकम्मल फाल। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की
जानिब से केसेस का फौरी फैसला और जायदाद की वागुजारी। अब कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में लाजमी करार। शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग और जमीन वागुजारी के लिए पैरा फोर्स तैनात। गैर कानूनी कब्जा माफिया या जालसाजी में मुलव्विस अफराद को 5 से 10 साल कैद और भारी जुर्मानों की सजा। वज़ीर आला पंजाब इन्हां दा मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मैंने कब्जा लेके दिता। उन्होंने फौरी में मुझे हेल्प दी और आज मेरा ये प्लाट पे तमीर हो रही है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएम साहब की। मुझे कहीं भी कब्जा माफिया नजर नहीं आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सच कर दिखाया एक और ख्वाब। रियासती रेट और अवामी हक़ मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कुव्वत के साथ। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने वाली भारतीय मुहिम खुद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से ही ज़मींबोस हो गई। भारतीय खबर रसां इदारा प्रिंट हक़ाइक़ मंजर आम पर ले आया। भारतीय इदारा प्रिंट के मुताबिक बॉन्डे बीच हमला आवर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। दी प्रिंट की रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है, लिहाजा पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं मिला। बॉन्डाई बीच वाक़े में मारे जाने वाला साजिद अकरम भारतीय नया, जबकि बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी निकला। दी प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी हुकाम ने भारत से तफसीलात मांगी हैं। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने सिडनी फायरिंग के फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी थी, लेकिन तहकीकात ने एक बार फिर भारतीय मीडिया के फॉल्स फ्लैग बयानिए को बेनकाब कर दिया और भारतीय मीडिया की जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो गई। सिडनी हमले में भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार दिया गया। पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद, रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ से राब्ता इस बात को वाज़ेह करता है कि इस जुर्म के पीछे भी रॉ का हाथ है। उधर फिलिपाइन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि सिडनी बीच के हमलावरों साजिद अकरम और नवीद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया था। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान ने कहा कि 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम भारतीय शहरियों के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत भी हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने सिडनी हमले के दौरान हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में अयादत की। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद से बात करते हुए कहा कि आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहरा किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनकर बेशुमार जिंदगियां बचाईं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद से कहा कि आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं, आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर आज़म ने अहमद अल अहमद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहमद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे इंसान हैं जो आजिज़ी से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं होगा। अहमद अल अहमद ने भी अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैरखाहों का शुक्रिया अदा किया। सिडनी बीच हमला आवरों के बारे में मजीद तहकीकात जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी नशरियाती इदारे ABC की रिपोर्ट के मुताबिक 6 बरस कबल रियासत और विफाक की एजेंसीज पर मुश्तमिल एक मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी टीम को मालूम हुआ था कि हमला आवर ने नाम निहाद दौलत इस्लामिया से अपनी वफादारी जाहिर की। ABC के मुताबिक सीनियर एहलकारों ने कहा कि सिडनी वाक़े के हमला आवर की कार से दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया के 2 परचम भी मिले हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक परचम कार के बोनट पर है। बरतानिया के दिफाई जरीदे एरो मैगजीन की तहलका खेज रिपोर्ट भारत के अस्करी दावों का पोल खोल दिया। एरो मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 4 राफेल
MiG-29, Su-30 और हेरविन ड्रोन शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशन JF-17C ब्लॉक 3 की कार्रवाइयाँ और साइबर यूनिट्स ने भारतीय फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम को मफलूज कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी तैयारों की तबाही तस्लीम की थी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जफरुल हक हिजाजी से वफाकी टैक्स मोहतसिब के ओहदे का हलफ ले लिया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। ईवान सदर इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी ने जफरुल हक हिजाजी से वफाकी टैक्स मोहतसिब के ओहदे का हल्फ लिया। I, Muhammad Zafrul Haq Hijazi, I will discharge my duties faithfully in accordance with the laws of the Islamic Republic of Pakistan. जफरुल हक हिजाजी चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के फेलो मेंबर हैं। इन्हें टैक्सेशन, कारपोरेट और कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, ऑडिट ओवरसाइट, मालियाती नज़्म नस्क और मुशावरती खिदमात के शोबों में 4 दहाइयों से जायद का वसी तजर्बा हासिल है। वो इससे कबल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और ऑडिट एंड ओवरसाइट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। हलफ बर्दारी के बाद वफाकी टैक्स मोहतसिब जफरुल हक हिजाजी ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर ममलिकत ने टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए वफाकी टैक्स मोहतसिब के किरदार से मुताल्लिक अवामी आगाही बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। सदर ममलिकत ने मोहतसिब को शिकायत के बर वक्त अजाले के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हदायत की। उन्होंने कहा कि वफाकी टैक्स मोहतसिब का दफ्तर मुतासरा शहरियों को फौरी और बिला मुआवजा रिलीफ फ्राहम करे और मुल्क भर में अपनी रसाई को मजीद वुसअत देता रहे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान कासा 1000 मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए पुरज़्म है। ताजिकिस्तान के सफीर शरीफ ज़ादा यूसुफ तौहीर से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। ताजिक ताजिर बिरादरी इससे इस्तेफादा करे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इलाकाई राब्ताकारी बढ़ाने और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर जोर देते हुए 2027 में अल्लामा इकबाल की 150वीं सालगिरह मुश्तरका तौर पर मनाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी से आयरलैंड में पाकिस्तान की तैनात होने वाली सफ़ीर मरियम मदीहा आफ्ताब ने मुलाकात की। सदर ममलिकत ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी शराकत, तिजारत और सरमायाकारी पर जोर देते हुए कहा कि नई सफ़ीर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने सफ़ीर को हिदायत की कि दो तरफ़ा तिजारत, ताहम टेक्नोलॉजीज़ और तालीम और सकाफ़त समेत तमाम शोबों में ताउन मज़बूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करें। सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने सदर मुमलिकत को गिलगित बल्तिस्तान के सियासी उमूर और अवाम को दरपेश मसाइल से मुतालिक आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवामी मसाइल के हल के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने, मुज़ाकरात और इत्तेफाक राय पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाजोड़ में इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने फायरिंग में इंसदादे पोलियो टीम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर शहीद पुलिस एहलकार के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मी शहरी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने तक़रीबकारों की जल्द शनाख्त और उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा कि वतन अज़ीज़ से पोलियो के मुकम्मल ख़ात्मे तक मुहिम पूरी तहरीक के साथ जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे के बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी। वज़ीर आला ने बटन दबाकर कुरानदाजी के अमल का आगाज़ किया और कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने नदीम ताहिर नामी सनती कारकुन को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। उन्होंने सनती वर्कर से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ये फ्लैट आपको वालिदैन की दुआओं से मिला है, उन्हें हमेशा अपने साथ रखें। वज़ीर आला ने बेवा ख़वातीन और खुसूसी अफराद को कुरानदाजी के बगैर फ्लैट देने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि स्पेशल सनती कारकुनों की आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स दिए जाएँ। सनती कारकुनों के लिए आइंदा 18 माह में मज़ीद 1872 फ्लैट्स मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर मेहनत मंशाउल्लाह भट्ट ने मनसूबे के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ये सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है।
انہوں نے بتایا کہ ورکرز ویلفیئر کمپلیکس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 1 کے لیے 5,897 ورکرز اہل قرار پائے ہیں۔ قرآن اندازی میں کامیاب قصور کے صنعتی کارکنوں کو 480 اور لاہور کے صنعتی کارکنوں کے لیے 240 فلیٹس مختص کیے گئے ہیں۔ دوران ملازمت جاں بحق ہونے والے کارکنوں کی بیواؤں کو 3% اور اسپیشل ورکرز کو 2% کوٹا ملے گا۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی فلیٹ پروجیکٹ میں بنائے گئے ہر فلیٹ کی قیمت 36 لاکھ روپے سے زائد ہے اور منصوبہ 3 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوا ہے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سندر فیز 2 کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 اور وار برٹن ننکانہ صاحب میں صنعتی کارکنوں کو 544 فلیٹس دیے جائیں گے۔ جھنگ اور کمالیہ میں بننے والے لیبر کالونیز میں 2000 صنعتی کارکنوں کو 3 مرلہ کے پلاٹس مفت دیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے بین الاقوامی شراکت داریاں مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آذربائیجان کی معروف خبر رساں ایجنسی رپورٹ اور روس کے ممتاز خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترجیحات کی بدولت سرمایہ کاری اور علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میکرو اکنامک استحکام، تجارت کے فروغ اور پائیدار سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ پاکستان تجارت اور رابطہ کاری کے راستوں کو متنوع بنانے سمیت عالمی سطح پر خود کو ایک قابل اعتماد، مسابقتی اور مستقبل میں شراکت دار کے طور پر پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، افغانستان میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ افغان نشریاتی ادارے خامہ پریس کے مطابق یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں اور آلودہ پانی سے بیماریوں کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ خامہ پریس کے مطابق یونیسیف بھی رپورٹ کر چکی ہے کہ افغانستان میں 80% سے زائد آبادی آلودہ پانی پر انحصار کر رہی ہے۔ خراب انفراسٹرکچر اور طالبان رجیم کی سیاسی بد انتظامیوں نے افغانستان کی صورتحال مزید بگاڑ دی ہے۔ صاف پانی کے بحران نے عوامی صحت، سماجی استحکام اور غذائی سلامتی کو شدید خطرے کی جانب دھکیل دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بلوچستان میں منظم سازش اور پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ پیج 3 نیوز تھائی کے نام سے چلنے والا ایکس اکاؤنٹ بھارت سے کنٹرول ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جو جعلی شناخت کے ذریعے میر یار بلوچ کے نام پر پاکستان مخالف پیغامات پھیلا رہا تھا۔ یہ اکاؤنٹ تاریخی تحریف، بھارتی ایجنڈے اور دہشت گردی کے فروغ کے لیے بلوچ شناخت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تھائی سماجی ایپ ایکس کے مطابق اکاؤنٹ بھارت سے تھائی لینڈ وی پی این کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا مہم اور بدامنی کے شواہد عالمی سطح پر بھارت کے مذموم عزائم کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ مودی راج میں اقلیتوں بالخصوص مسلم خواتین کے عدم تحفظ کی شرمناک مثال بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سرکاری تقریب کے دوران مسلم خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچ لیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں کنزا نقوی۔ مودی راج میں خواتین اور اقلیتیں بدستور غیر محفوظ، بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ناروا سلوک کا ایک اور شرمناک واقعہ سامنے آ گیا۔ ہندوتوا نظریے کے حامی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سرکاری تقریب کے دوران مسلمان خاتون ڈاکٹر کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا۔ شرمناک واقعہ ڈاکٹروں میں تقرری نامے تقسیم کرتے وقت پیش آیا۔ اس دوران جب مکمل حجاب میں ملبوس مسلم خاتون ڈاکٹر نصرت پروین اسٹیج کے قریب آئیں تو وزیر اعلیٰ نے پہلے حجاب ہٹانے کا اشارہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے فوری طور پر رد عمل ظاہر نہ کیا تو نتیش کمار نے خود ہی ان کا نقاب کھینچ دیا۔ غیر اخلاقی حرکت پر ڈاکٹر نصرت واضح طور پر پریشان دکھائی دی، جبکہ بعض افراد کے کہکے واقعے کو مزید تکلیف دہ بنا گئے۔ شرمناک واقعے کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی شدید رد عمل سامنے آیا اور اس عمل کو خواتین کی عزت، ذاتی آزادی اور مذہبی وقار پر حملہ قرار دیا گیا۔ ابھی الیکشن کمپین کے اندر بھی نتیش کمار ہی کی پارٹی نے جس طرح سے مسلمانوں کو دہشت گرد لیبل کیا ہے، جس طرح سے گھسپیٹیے لیبل کیا ہے، اسی سے اس کی ذہنیت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسلمان فیمیل ڈاکٹر کے چہرے سے اس نے نقاب نوچا ہے، وہاں ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے ڈاکٹرز سیف نہیں ہیں۔ بہار کے علاقے میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کو سن کے اور پتہ چلا تو میرا دل ہل گیا، کیونکہ ایک عورت ہوتے ہوئے
मुझे बिल्कुल कतन ये गवारा ना हुई ये बात कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बेटी के हिजाब को, उसके सर की चादर को, उसके दुपट्टे को नोच डाला। दुनिया में काम करने वाले जो भी डॉक्टर्स हैं, हम इस वाक़ये की मज़म्मत करते हैं और हम जो है हिंदुस्तान में मकीन मुसलमानों के साथ हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी वज़ीर आला नीतीश कुमार के रवैये को घटिया, शर्मनाक और नाकाबिले माफ़ी करार देते हुए फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि बीजेपी और इसके इत्तेहादी जमातों के दौरे हुकूमत में ख़वातीन और अक़लियतें गैर महफूज हो चुकी हैं। आपने एक महिला का जिस तरफ से हिजाब को हटाने की कोशिश की, ये बहुत शर्मनाक है। अगर ग्लानि हो तो उनको खुद रिजाइन देना चाहिए। ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये वाक़या भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की अक्कासी करता है। सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत कब तक अक़लियतों, ख़ुसूसन मुसलमानों को यूं ही तज़लील का निशाना बनाता रहेगा। किंज़ा नकवी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला के गैर इखलाकी अमल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तफसील से आगाह करेंगे वसीम सज्जाद। बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुस्लिम ख़वातीन हुक्मरानों के हाथों हरासगी का शिकार होने लगीं। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक तकरीब में मुसलमान डॉक्टर खातून का हिजाब जबरदस्ती उतार दिया। बिहार के वज़ीर आला की इस गैर इखलाकी अमल की हर सतह पर मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। भारत में इबादत गाहें भी महफूज नहीं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पेश आए वाक़या की भी भरपूर मजम्मत की और कहा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोग पुराज़म हैं कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में अपनी अफवाज और सलामती के इदारों के साथ खड़े हैं। गुज़श्ता रोज एक मुसलमान बच्ची अपनी अपॉइंटमेंट लेटर लेने गई है और वज़ीर आला बिहार उसका नकाब उतार रहा है। मैं आज अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों के ज़िम्मेदारों से अपील करता हूँ कि वह हिंदुस्तान की इस वहशत और बर्बरियत के खिलाफ और इस दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होके इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर मजीद एबल ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर इखलाकी अमल से भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। ये एक इरादतन किया हुआ अमल है और ये हमला है ईमान की जो वैल्यूज हैं उनको अटैक करने का। सिख रहनुमा कल्याण सिंह ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर इखलाकी अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि ये ख़ास तौर पर इस केस को ज़रूर देखें ताकि जो आइंदा आने वाली नस्लों को भी एक पैगाम जाए कि ये जो हिंदुस्तान में नीतीश कुमार ने किया हुआ है ताकि वहाँ पे दोबारा कोई ना कर सके। डायरेक्टर पीस सेंटर फादर जेम्स चैनन ने सिडनी में पेश आए वाक़या की भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि APS के शोधा को भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं। वो तमाम ख़ानदान जिनके बच्चे और बड़े या टीचर्स इस सानिया का शिकार बन गए, मैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ। बदर मुनीर मुजद्दिदी और जावेद विलियम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में पेश आए वाक़यात की मजम्मत करते हैं। आज हम मुत्तहिद हैं उस दहशत गर्दी के खिलाफ और मुत्तहिद हैं अपनी पाक अफवाज के साथ, इदारों के साथ, और इसी तरह मिलकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा दहशत गर्दी का वाक़या हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया, उसका भी लिंक हिंदुस्तान से निकलता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह अफवाज का किरदार काबिल तहसीन है। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इस दौरान पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहा।
تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی اضلاع میں درمیانی سے شدید دھند اور سموک چھائی رہی۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ لہ -5، گوپس، کلات اور بگروڈ -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 4، لاہور 9، کراچی 14، پشاور 7، کوئٹہ 4، ملتان 11، گلگت 2، سکردو -2، مظفر آباد 6، سری نگر 2، مری 3، دیر 2، چترال 3، راولہ کوٹ 0 اور مالم جبہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کچھ خبریں۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے بھارتی پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر مقبوضہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے، تلاشی لی اور بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ KMS کے مطابق CIA نے سری نگر، پلوامہ، بڈگام، کولگام، بارہمولہ، اسلام آباد اور کپواڑہ کے اضلاع میں مختلف مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے اور ایک خاتون سمیت متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی فورسز نے لوگوں کے موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دیگر الیکٹرانک آلات بھی ضبط کیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں الگ الگ واقعات میں بھارتی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ضلع ادھمپور کے علاقے مجالٹا میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران اسپیشل آپریشن گروپ کا ایک اہلکار گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک مقامی نوجوان بھی زخمی ہوا۔ ایک اور واقعے میں ضلع کپواڑہ کے علاقے پوتا خان میں بھارتی فوج کا ایک حوالدار بارودی سرنگ کے دھماکے میں ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب ضلع کپواڑہ کے علاقے بوہاما کے رہائشیوں نے پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کپواڑہ سوپور ہائی وے پر ٹریفک کی آمد و رفت کو روک دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بار بار اپیلوں کے باوجود قابض حکام اس مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہیں اور وہ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں کہ مارکے حق میں تاریخی کامیابی پر دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ چند گھنٹوں کی جنگ میں کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تفصیل جانتے ہیں صدف افضل سے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد جموں کشمیر میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم پاکستان کی تاریخ میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے شروع کی جانے والی سب سے مؤثر اور دیرپا اسکیموں میں سے ایک ہے۔ ایک دور آیا 2018 میں 2022 تک کہ اس اسکیم کو بند کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے وہ 4 سال جو پہلے ہوئے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور ملک کا پرائم منسٹر بن گیا۔ میں خادم بھی اس کیبنٹ کا حصہ رہا۔ اس نے دوبارہ سب سے پہلے آتے وقت 2022 میں دوبارہ اعلان کر دیا کہ اس سال 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیں گے مزید، اور وہی سے سٹارٹ لیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ فوج پاکستان نے فیر مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں جس طرح ہم سب کو بچا کے رکھا، جس طرح اس سرزمین کو بچا کے رکھا، جس طرح ہمارے جوانوں نے ایک دنیا کی تاریخ میں نئی باب رقم کرا دی، وہ بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ امیر مقام نے آرمی پبلک سکول واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے آزاد جموں و کشمیر میں اعلیٰ تعلیمی معیار کے فروغ میں یونیورسٹی کے مؤثر کردار کو سراہا اور باصلاحیت طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت جینیاتی طور پر تبدیل شدہ اور غیر تبدیل شدہ مکئی سے متعلق اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلیں پیداوار میں اضافے اور قومی غذائی تحفظ کا اہم ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ انسانی صحت اور ماحول کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے نفاذ میں احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے سندھ پولیس افسران کی 2019 سے قبل کی سینیورٹی بحال کرنے سے متعلق سروس ٹریبیونل کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سندھ حکومت کی اپیلیں خارج کر دیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے متاثرہ آفیسرز کو بروقت ترقی کے لیے اہل قرار دے دیا۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ 1990 میں بھرتی ہونے والے اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو 1991 میں
सियासी बुनियादों पर फारिग किया गया था। 1994 में आईजी सिंध ने ऑफिसर्स को इब्तदाई तकर्रुरी की तारीख से बहाल करते हुए माली फ़वाइद न देने का हुक्म दिया था। बाद में 2019 की सीनियरिटी लिस्ट में ऑफिसर्स की तकर्रुरी की तारीख तब्दील कर दी गई, जिसके खिलाफ मुतासरा पुलिस ऑफिसर्स ने सर्विसेज ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। सिंध हुकूमत की इस्तदा थी कि मुतालिका पुलिस ऑफिसर्स की सीनियरिटी 1990 के बजाय 1991 और 1992 की तकर्रुरियों से मुंसलिक की जाए। ट्रिब्यूनल ने 2019 की सीनियरिटी लिस्ट को गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस ऑफिसर्स की 1990 से सीनियरिटी बहाल करने का हुक्म दिया था। सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान सहाफ़ी, एंकर पर्सन और समाजी शख्सियत राजा मतलूब के घर गए और अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबश्शिर हसन भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि राजा मतलूब एक बासलाहियत, मेहनती, जिम्मेदार सहाफ़ी और समाजी शख्सियत थे। उनकी नागहानी वफात से सहाफ़ी बरादरी एक मुखलिस आवाज़ से महरूम हो गई। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुश्किल घड़ी में वरसा के दुख में बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन, सानिह APS पेशावर के 11 साल बाद भी इसके ज़ख्म ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 को 6 मुसल्लह दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला करके 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया था। कलअदम TTP ने APS हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब का इंतकामी रद्द-ए-अमल करार दिया। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी और वो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। इस सानहे ने पूरी कौम को बिला किसी मजहबी और सियासी तफरीक के यकजा कर दिया। ये वाक़या दहशतगर्दी से निपटने के मुत्तफ़िक़ा लाएअमल नेशनल एक्शन प्लान का बाइस भी बना। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सानिह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और माली मुआविनीन से कोई नरमी नहीं होगी। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि APS के मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं की जाएगी। हर दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा। अमन के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर को बेनकाब करता रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सानिह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे ही में इस सानिह का हकीकी इंसाफ है। रियासत, सिक्योरिटी इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और साबित कदम है। नाज़रीन, 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर लहू लहू हुआ तो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत समेत अवाम ने भी रब्बे ज़ुल जलाल को गवाह बनाकर ये अहद किया कि जब तक अर्ज़ पाक से आखिरी दहशतगर्द का खात्मा न हो जाएगा, ये जंग जारी रहेगी। तफसील जानते हैं अदनान शाह की इस रिपोर्ट में। 16 दिसंबर 2014 को जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में तलबा इल्म की शम्मा से रोशनास हो रहे थे तो इस दौरान 7 दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हुए और मासूम तलबा समेत प्रिंसिपल और दीगर अफराद को बेरहमी से शहीद किया। ये वो दिन था जिसका सूरज हसीन तमन्नाओं और दिल फरेब अरमानों के संग तुलू हुआ, मगर गुरूब 123 मासूम व बेकसूर जानों के लहू के साथ हुआ। ताहम ये वो सानहा था जिसने हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को अश्कबार किया। APS शुहदा की 11वीं बरसी के मौका पर मुख्तलिफ मकामात पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया और तमाम शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर हाउस पेशावर में कुरान खानी और दुआइया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, अरकान सूबाई असम्बली, शुहदा के वालिदैन, सियासी व समाजी शख्सियात, आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की। चीफ खतीब खैबर पख्तूनख्वा मौलाना तैयब कुरैशी ने ख़त्म कुरान पाक के बाद शुहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ की। इस मौके पर गवर्नर और दीगर शुरका ने गवर्नर हाउस पेशावर में APS यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और शुहदा की याद में शम्में भी रोशन की। एक स्याह दिन था पेशावर में
جب یہاں پر APS پہ جو ہے جو ایک دہشت گردوں کا حملہ ہوا جس میں ہمارے ننھے منھے بچے شہید ہوئے، ان کے اساتذہ، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان آفیسرز شہید ہوئے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں پشاور میں APS کے بچوں نے بھی امن کے لیے جو ہے وہ قربانی دی۔ سانحہ آرمی پبلک سکول ملک کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور دل خراش واقعہ ہے۔ معصوم شہداء کی عظیم قربانی نے قوم کو یکجہتی اور حوصلے کا پیغام دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائے گی۔ عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ناظرین، حکومت نے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے آئندہ 15 روز کے لیے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے کی بڑی کمی کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے حوالے سے تفصیل شیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں رد و بدل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل فی لیٹر 14 روپے سستا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل کی زیادہ تر گاڑیاں جو ہے لوڈر گاڑی ہوتی ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں مختلف شہروں سے دوسرے شہروں لے کے آتی ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کچھ چیزوں کے ریٹ کم ہو جائیں گے، تو یہ کہ مہنگائی میں تھوڑی کمی آ جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، حکومت نے جو ڈیزل سستا کیا ہے، اس سے کم یہ ہوگا کہ ٹرکوں والوں کو اور دیگر جو سامان مطلب سبزی وغیرہ اور دیگر جو اشیاء خورد نوشیں ہیں وہ منڈیوں تک رسائی میں تھوڑی کمی ہوگی، اس میں عوام کو فائدہ ہوگا۔ ڈیزل سستا ہوا ہے تو چیزیں وغیرہ بھی سستی ہوں گی، ٹرکس وغیرہ چلتے ہیں اور سامان وغیرہ سب آتا ہے یہاں پہ۔ ڈیزل کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے یہ بہت ایک اچھی چیز ہے، ملک کے اوپر اچھا امپیکٹ جائے گا، اور دیگر جو چیزیں ہیں سبزی وغیرہ گوشت، ان چیزوں میں بھی جو ہے کمی ہوگی۔ ڈیزل کی قیمتوں میں ماشاءاللہ سے کمی آئی ہے، ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ماشاءاللہ کافی سہولت ہوئی ہے ہمیں۔ قیمتوں میں اس کمی سے ٹرانسپورٹ اور زرعی شعبے سمیت عام صارفین کو بھی ریلیف ملنے کی توقع ہے، اور پیٹرول بدستور 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کمی سے مہنگائی پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی۔ یہ نئی قیمتیں آئندہ 15 روز تک نافذ العمل رہیں گی۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ زندہ دلان لاہور نے حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں کمی کو خوشائن قرار دیتے ہوئے اشیاء خوردنوش اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں بھی کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں معظم الدین سے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان کیا گیا ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے 86 پیسے کمی کی گئی ہے۔ شہریوں نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے عوام کی معاشی مشکلات میں کمی آئے گی۔ عوام کو فائدہ تبھی ہوتا ہے جب ان کی پاکٹ کے اوپر اثر کم پڑتا ہے، اور غریب آدمی کو 100 میں سے 14-15 روپے بچتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے۔ 14 روپے گورنمنٹ نے ڈیزل سستا کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ عوام تک بھی جانے چاہیے۔ جس طرح جو بھی سبزی منڈیوں میں جو سبزیاں وغیرہ آ رہی ہیں یا ٹرانسپورٹ کے متعلق جو بھی مال آمد و رفت جو ہوتی ہے وہ بھی سستی ہونی چاہیے۔ 14 روپے ڈیزل سستا ہوا بھائی، اور بھی مزید سستا کریں، حکومت کی مہربانی ہے تاکہ سواری کو فائدہ ہو سکے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے اور اشیاء خوردنوش اور ٹرانسپورٹ کرائے کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ڈیزل کم ہوا تو اس کے کرائے بھی کم ہونے چاہیے، اسی پروپورشن میں کم ہونے چاہیے جس پروپورشن میں بڑھے تھے۔ اگر گورنمنٹ 5 روپے 10 روپے بڑھاتی ہے تو وہ 50-60 روپے بڑھ جاتے ہیں وہاں سے، لیکن اس کے پروپورشنیٹلی وہ کمی دوبارہ کرایوں میں دیکھی نہیں گئی، تو حکومت کو چاہیے کہ اب ٹرانسپورٹرز کو بھی زور دے کہ کرایوں میں بھی کمی۔ ڈیزل سستا ہوئے گا، سواریوں میں فائدہ ہوئے گا، کرایہ گھٹ جائے گا، سواری سفر کرے گی، اچھا سفر کریں گے۔ اگر ڈیزل گھٹ ہوئے گا تو ظاہر ہے کرایہ بھی گھٹ ہوئے گا، سواری نو فائدہ ہوئے گا، سواری جائے گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے عوام دوست اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں عوام کو ملیں گی۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر سیاستدان میاں منظور احمد بھٹو کی نماز جنازہ کل ان کے آبائی گاؤں بسابے والا میں ادا کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ میاں منظور احمد بھٹو کی سیاسی زندگی کے حوالے سے وقاص بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔
میاں منظور احمد وٹو ضلع اٹراڑا کے قصبے وساوے والا کے متحرک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے بعد جلد ہی انہوں نے ملکی سیاست اور عوامی معاملات میں گہری دلچسپی لینا شروع کر دی، جو آگے چل کر ان کے سیاسی سفر کی بنیاد بنی۔ اپنی تنظیمی صلاحیتوں کی بدولت وہ جلد ایک موثر سیاسی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ میاں منظور احمد وٹو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے تو روایتی سیاست کے داؤ پیچ کھیل کر جلد ہی منتشر سیاسی فضا میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ انہوں نے انتظامی امور کو عینی دائرے میں رکھتے ہوئے چلانے کی کوشش کی۔ صوبائی سیاست کے بعد وہ وفاقی سطح پر بھی متحرک رہے اور وفاقی وزیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ میاں منظور وٹو نے اپنے سیاسی سفر میں مفاہمت اور مکالمے پر یقین رکھا۔ انہوں نے سخت بیانات کے بجائے عملی سیاست، دلائل اور جوڑ توڑ میں خوب نام کمایا۔ میاں منظور احمد وٹو فلاحی کاموں میں بھی پیش رہے۔ میاں منظور احمد وٹو کے انتقال پہ سیاسی، سماجی اور پارلیمانی حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی پاکستان کی سیاست کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وکاس بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ دبئی میں کھیلے گئے گروپ اے کے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف 70 رن سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 241 رنز بنائے۔ احمد حسین 65 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ سمیر منہاس نے 44 رنز بنائے۔ حمزہ ظہور 42 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ یو اے ای کی جانب سے یوگ شرما نے 3 اور نسیم خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 242 رنز کے ہدف کے تعاقب میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم 37.5 اوورز میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنر ایان مصباح کے علاوہ کوئی بھی نمایاں سکورر نہیں رہا۔ ایان مصباح نے 77 رن سکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے عبدالسبحان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ محمد سیام، مومن قمر اور احمد حسین نے ایک وکٹ اپنے نام کی۔ گروپ اے سے پاکستان اور بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ گروپ بی سے سری لنکا اور بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت PCB بورڈ آف گورنرز کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی کی تعمیر نو کے دوسرے مرحلے کی باضابطہ منظوری دی گئی۔ LCCA گراؤنڈ کو اوول گراؤنڈ کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں PSL لندن اور نیو یارک روڈ شوز کی کامیابی پر چیئرمین PCB محسن نقوی اور ٹیم کی محنت اور پروفیشنلزم کو سراہا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین PCB کا کہنا تھا کہ پوری کوشش ہے کہ PSL کے میچ مظفر آباد سٹیڈیم میں کرائے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ سٹیڈیم تعمیر ہوگا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سنیل گواسکر نے کولکتہ میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کا ذمہ دار سٹار فٹ بالر لیونل میسی کو ہی قرار دے دیا۔ میسی کولکتہ سٹیڈیم میں صرف 10 سے 20 منٹ تک رکے، جس پر مداح ناراض ہو گئے تھے۔ مداحوں نے مشتعل ہوتے ہوئے سٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کر دی اور شکوہ کیا کہ میسی کو تمام لیڈر اور وزراء نے گھیر رکھا تھا، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مداحوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ میسی نے نہ تو فٹ بال کو کک لگائی اور نہ ہی کوئی پرفارمنس دی، یہ بدترین ایونٹ تھا۔ سنیل گواسکر نے کہا کہ ہر ایک کو مورد الزام ٹھہرایا گیا سوائے اس شخص کے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ میسی کو اپنے کہے پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں سٹیڈیم میں 1 گھنٹہ رکنے کا کہا گیا تھا تو وہ ایسا کرنے کے پابند تھے، لیکن وہ وقت پورا نہ کرے اور بغیر واپس چلے گئے۔ اسی لیے اس واقعے کا ذمہ دار وہ اور ان کا وفد ہے۔ بگ بیش لیگ میں ہوبرٹ ہریکینز نے سڈنی تھنڈرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ہوبرٹ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان ہریکینز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ سڈنی تھنڈرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنائے۔ کیمرن بینکرافٹ نے 61 رنز کی اننگز کھیلی، انہوں نے 1 چھکا اور 4 چوکے لگائے۔ شاداب خان نے 34 اور سیم کونسٹس نے 28 رنز بنائے۔ تھنڈرز کے بلی سٹین لیک نے 3 اور کرس جارڈن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں ہوبرٹ ہریکینز نے 1 گیند قبل 6 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔
स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ये थे शफीक खान। खबरनामा मुकम्मल करते हुए जुबैर अहमद सिद्दीकी और नाजिया खान को इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।